taibwa ezirungao Goeleshe wa makalima ngo fikiri ula ukweli Balango siswangamani Balango siswangamani Mjewiri haziri abange mkalimani Taibare sangamani Mjewiri abange mkalimani Taibare sangamani Taibare sangamani Sinarifanye mashawiri riretie mbwiri mbwiri Bayoke na khairi Sinarifanye mashawiri riretie mbwiri mbwiri Bayoke na khairi Lela mjewiri aziri yenda yenda Wanzo ya riba ze shari yenda yenda Bitimone ya mbona mjewiri Menya njema mdena nori Bitimone ya mbona mjewiri Menya njema mdena nori Ye marengwe haya sijini hatemala haya menyirangu mjewiri hajia Masikini obakashe una adabu leo kabati hazisiso bakasiri Hazisiso bakasiri Eni za jangu zirengo katula mndu shawiri Katula mndu shawiri Eni za jangu zirengo katula mndu shawiri Katula mndu shawiri Katula mndu shawiri Pozaya kwa jaka ya jau Ulima pati ya hao Ukamana ngojiminyo Pozaya kwa jaka ya jau Ulima pati ya hao Ukamana ngojiminyo Lela mjewiri aziri yenda yenda Wanzo ya riba ze shari yenda yenda Bitimone ya mbona mjewiri Menya njema mdena nori Bitimone ya mbona mjewiri Menya njema nori Wawade muyiwa hae hosupize mabani hae ngwa oshonga na utovu Hata barua ya twanzi wangu ihundo na makalimano ya tondra mbizo hamba Weye ngwa wende wazanza Rewa horeti wa hao Tingwa hutawao o ujewiri wa hao Rewa horeti wa hao Tingwa hutawao o ujewiri wa hao Hembari hati uwao Urenda na ikazi shitokaza na utireti Mwiso muhingo jowati Urenda na ikazi shitokaza na utireti Mwiso muhingo jowati Lela mjewiri aziri yenda yenda Wanzo ya riba ze shari yenda yenda Bitimone ya mbona mjewiri Menya njema mdena nori
Vitimmonea mmona mjawiri mmenya jema mpendano Mjawiri aziri yenda yenda Mwanzo ya riba ze shari yenda yenda Vitimmonea mmona mjawiri mmenya jema mpendano rihubiri 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 Aina mru wansijubanu ngelazimu ya parwa heisimahe yewi mwangujo parwa mwiti ena kandido hatu iyo kabati namna ukangenda wakanda vini yewambo ndrabo ngujo parwa mrandrabo wahia ndrabo wahia nambao hada mdohida ndrabo gelazimu mrande ndrabo mtume hazanda wae kaya mbislamu kaudo mandalo Sala kule hali opande huo ngabo wakati wako uruhusiwa nunga shida kunde mgimu ya huo ngujo parwa mraitwa aliye rahat Azali Assoumani, bonjour. Bonjour. Vous avez obtenu l'autorisation par référendum de rester 1 an de plus au pouvoir et vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? D'abord, il n'a pas eu l'autorisation de rester 1 an de plus. Effectivement, le mandat, il passe de 4 ans à 5 ans, mais à aucun moment, la loi ne peut être rétroactive. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'union entre les 3 îles des Comores, c'est pas facile. On se souvient des tentatives de sécession de l'île d'Anjouan, d'où ces fameux accords de Fontbonny, qui instaurent un système fédéral et la présidence tournante entre les 3 îles. Pour la Grande Comore, c'est vous qui avez ouvert le bal pendant 4 ans. Pour Anjouan, Ahmed Abdallah Sambi vous a succédé il y a 4 ans et aujourd'hui vous dites qu'il doit laisser la place à un ressortissant de Moélie, c'est ça? Tout à fait, c'est pas moi qui le dis, c'est les accords que nous avons élaborés ensemble, nous, la communauté nationale et la communauté internationale. Et je pense que le non-respect de ces accords qui ont été obtenus après multiples négociations avec beaucoup de médiation, malheureusement, je crains que ça représente des risques démesurés et très graves. Oui, mais depuis qu'Ahmed Abdallah Sambi a annoncé son intention de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2011, la communauté internationale n'a pas beaucoup réagi. Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Tout à fait. Le silence de la communauté internationale n'a pas de quoi nous rassurer, mais encore que la communauté internationale qui a signé ces accords-là, surtout l'Union africaine, depuis il a ouvert un bureau sur place, et moi je présume que ce bureau-là, il est là pour surveiller ces accords de façon à maintenir la paix et la quiétude dans notre région. Et apparemment, vos compatriotes comoriens ne reprochent pas au président d'avoir pris cette décision, puisqu'au était en majorité. Bon, effectivement, le président Ahmed Abdallah, il s'est arrangé pour avoir la majorité. Mais les députés doivent savoir qu'ils n'ont pas de mandat pour aller prolonger le mandat du président. Ça, c'est tout à fait clair. Assoumani Azali, vous vous battez pour que votre successeur ne reste pas 1 an de plus au pouvoir, mais est-ce qu'en réalité, vous ne craignez pas qu'il s'incruste au pouvoir bien au-delà de 2011? Écoutez, effectivement, la crainte est permise. Dire qu'on veut 1 an de plus alors qu'on avait 4 ans, effectivement, bon, il y a un guet sur roche. Puisqu'en fait, ce qu'on n'a pas pu faire pendant 4 ans, je ne vois pas pourquoi on peut le faire pendant 1 an. Pourquoi pas 4 ans, pourquoi pas 20 ans. Moi, je dis à mon successeur, n'allez pas très loin parce que le pays risque d'aller dans une période très incertaine. On ne sait pas comment réagira l'île de Moélie et très sincèrement, la réaction de Moélie par rapport à ça sera justifiée et peut-être compréhensible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kwezi wa Komoro watukufu mjihundao ndani mwe Komoro nanu wa Komoro watukufu mjihundao hobonze mwe Komoro ikayao Mwenyezi Mungu hajalia rangudu mwahazuhizili na kume na mfukara hendo mwahazuhizili wa 20 renderi fanyi hafami nzima si wana wa Komoro ikaya wongari wanawe zimbana zinu hausalama hamaste ili ritoe enzi ya igozi shampu ikawa wonga nzoirenge daula ya Komoro irume hedahari zisababisha ya ukanari rendeha dahodzima rendeha wananya rendeha fami baishenga bobandhi kaungwa jundo harmumbiza wa Colonel Azal Othmani wanzo wasimimie ile fitna
ili watambazo ujamaa ili wacheuhare communication ebengera nzaru wambe ya ukana umba banikao wana wa Komor leo wafaliki kabati za urejedingoni itoti mpaka umahazuizi liwa 21 eshehiri shireje harmweshe siwa shamzwan wa Komor hamade namna mwaona yewunwanikao de naitari shosu kwa leo unwanika woti yone saukana nga mfanyo yemhun wa hedola ya Komor ya voteo umahazuizi lina 10 nuwa Komor hashari ya shamrusu harma maha mitanu henda 2021 titamanu osikwa leo hamara ya mwando njitamkao hena mnainu mimwana mkomorin lono ranya wa shikomor ni faliki ni subuti na mbia ukana nga mwanzishio raisi wa hedola ya Komor Colonel Azali Othman rinongone baada ripuha bavudzima ripuha mjimzima nrudini munishi ya ukanati rumiwae ne mabani hahe nwa baba hahe nane mazababi baadhi ya hao ikayao ngamrengwandu mazahid harmwele barua ikayao ngamjoka ulifanya banu nilibeshe Colonel Azali Othman tanke mi mwana mbuda juu Colonel bahe ye mwana mbuda juu na mitsuje kao hapu harmami jimili ebengo wa Komor wakati wakaya haina ni shahidi rilo nizuri zitoe wakati kaya haina azma za ukaya rizibeshe Colonel Azali mhifadh hema habaha tunasinae walakin baadhi ya wasaya kwa nahwelewe namna hiyo waduamba ngarema udaula ranzari yonise baadhi ya wandu ya ukana ngabo tofauti ya daula ngabo tofauti ya mbaba wa mwana Colonel Azali ikao mina mahaba naye shabaadhi ya wasaya kwa nahwelewe namna hiyo baada rimwambia ya lejeze yeshehirishinu hahuste heze akuri za fumboni ngabo baadhi kaongo harmumbi za uone sukari hiyo wandu ikao kwa tujua maisha ya binadamu yote hana mnaje ebenge wandu hamanda wakanga rititamkao wauhele wakana balanga riengao Azali asuma ni mwi side namna hiyo nasi mpango wangu unu kwa unaujwa ukemu inji hao kaya harma zile razishashi gardoka ukana mpango makhsus damina imwana ma abega nane mtukuf Ahmed Burhan ngardoka na mpango makhsus ikao raha kwa janju za harmai pajikao ngardoka hendelea walakin sitamani ya ukana nifanye barua makhsus la hangu nane rais wa hedola ya Komor Colonel Azali Othman ni pare zembawa za matangazo za herezo sosio hoji mlifua hao nuarenge mazahidi ni paroa Komori kaungwa shangiri yao yenzi ya rais Azali nanu walo kinyume nuarenge mazahidi ohuswele barua linu mreake makini alishie barua la mbaba mwana nane mwana ya mwanzishi yao wa Komor kumrusuju wa ya ukana mimi Faruku mwana mkomor lono raya shikomor ikao tizalihaniha harma ile jera la bambao lahari harmo mji mtukufu wa mbuda juu ya bambao Colonel Azali mzazaha he mwenye humzaya hapuha harmo mji mtukufu wa mbuda juu ya bambao yembaba mwenye humzaya hapuha harmo mji mtukufu wa mitsuje ya hambo abo karado hanzarele we haubenufu abo Colonel Azali hangu harma mabavu maili hapuha harma mijimili ema na usiku leo narenge fursa nifanyele barua linu tisaidilwa ni baadhi ya wanama wa hobo mjijuu na puha mbuda juu ya bambao ikaunga sina takribani ansihuntsanu wanu wanipara harmanzia za telefoni wanambia kafaruku ngaruhunkao barua makhsus ikaya o mnyezi Mungu ngu johuvukisha nezembwana ikao ngondonizo ngarudio tena riamini ya ukana ngori wakili ebenge maudu ya tarehi nge jouranziha hosoni mwa Mwenyezi Mungu nano hosoni mwa yensi owa na mawambudaju baadhi ya wazee wahangu na mazababi mabani hangu baadhi ya hao ikao karnaudu anabedo mji wambudaju jawanu wa shangiro enzera isazali wa kujwa wakili wa mji karnaudu anabena mnayo hamaste. Baadhi ya wazee wahangu walo harumu mji wambudaju ya bambao
na mazababi walo harmu mji wa mbudaju ya bambao walo harmu mji wa mbudaju nana walo bonze hula Faransa wanza warengo wa Komor mazahidi hazinu zijirio na zinwe raisi wa heda ula Komor yazifanyao Colonel Azali kabli ya ukayari njie haruma masuala ya kinsi uwaze wahangu bandhi ya hao wahobo mjijumbu daju ya bambao nana mazababikao wafanya misomo ya hao ya juu ngwajiunro haruma mji wa mbuda juu ya bambao nana madhamana wa siasa ikaya otide serse wajiunro haruma mji wa mbuda juu ya bambao wani wakili jeni ambiwa wa Komor hoji mlifuwa hao haukaye tarehi do hakimu wanru mujeni behebaru wa mahsus ni mjuzeni leo Colonel Azali ranza ruhambi ya ukana umji wa mbuda juu wa hanza kiasi ya utosha haukaya harmweze nitaguzi ya heze hele zinu ngam amini ya ukana bandhi ya famizi njiza hatu hau wandu zatu wahobo mji juu wakotize wasaidi ya kampanya hao haufumbatu sha zija wakati ya ukaya Rais Azali ngwanzo umenye yetarehi hobo mjiju hatu daweno wanrikangwa shangiriao ya enzi ya gozi shamvusha hao izo deza sababisha ukana karna ujuwari buliyehe namnayo urimenye o mji urudi urimenye wandu zatu urudi urimenye wajomba hatu ikao wafanya misomo riombao mngu maudu warumishihe harumwe daulai karna ujuwari fanye namnayo leoti shukuria baada wanama wahobo mjijuma nike furswa niveshera isazale le barwallo Colonel Azali kuna ujua lewo umenye imaesha ya hoa na haho owararu hawane kuna ujua umenye maisha hoa na haho abaha ikaungar aminio kana sahutagashe maisha hoa na haho armenti ya Komor haizo zifanyao daula ya Komor Colonel Azali hujimenyele ya karne ya haho ya mwenshi harmenti ya Komori eka kutina mizinga na jeshi lijoka huwiria ngar aminio ya ukana humenye maisha ya haho harmenti ya Komor haini wakati kao ngar drohenda hata wakati huto harmwe shahirisho wakati wakaya ukensi harmenti ya Komor kwa hunahuruhusu ngojo tamani nzima suwango la wanti na bo hurudi humenye ze sheme de repli au kaya kuna ujwa ukenti Faransa kuna ujwa ukenti haina ntikaungi na wa Komor wa wanaweze mbana zinu karasujo kane Arab Saudite de jujwa ihula hiki leo imana na renge furso ya dhahabu inu dukana baadhi ya wa Komori wa ujwa watu mbolezo mji mtukufu wa mbuda juu ya ukananga mjo uona wakati kanga mjoja daula banu rimwambia ni ukana na mkemaki na ukanga wana harmu mji wa mbuda juu ngabu wazee harmu mji wa mbuda juu umundo Rais Azali ya wenda unu kwa tumunga mhono leori kaujari jitsuwe ngamjo ishabandhe ya wandu walo harmu mbizawo ngamjo kale onga wandu kaze tasionga zijoho ya shasi shughuli ya hangu umuhimu rihense tarehe inu umuhimu haturambeze kweli ya ukana bandhi au kaya umji wa mbuda jumbo na mafume nji ngabo waungao mhono Rais Azali hesu karia hao ngabo ikaya ori shangira Rais Azali shoho mwendu wa Rais Azali ya lonu leo karna ujwa runge mhono rimtsua rimhana woti faruku mwili shati wakiliwa ni bandhi ya wazee wa hangu nana mazababi hobo mjiju ikaya ungwa heni wakati ujoja Dauda ijoka karibu ne maraiya karitsuhanza ripinisewa karitsuhanza maudu wana wambuda juwe njarma biro ridu hambo kana kamtina fursa ya ukamjitekeleze hawakatika yao mkana rais diktator ya kahangamizensi inu mkahu mshangiria leo kabati mdutsurambo ya ukana hata mitsuje iho ya hukubali au kabanu wambuda juu singarifao bure banu ngarifao bure wanu wandu mahususu na fami mahususu zi benefisieo ya enzi ya Rais Azali shatido mji wa mbuda juu leo iho ya hukubali mitsuje wandiso mrabiha Jondi wakana nominasyo za timu jana na mengo wandiso msu wawe mrabiha
lewe mwana mbuda juu ngebidio ya heya jitamke hauraji hamastehi ritirie aukara isazali kana ujua ya menye maisha hahenuana hahe lewe ya rudia jarangamizo zo umjo wa hatu kanga wajuka uhatasiyo shughuli ya hao shangar zambao ya ukana rais azali kuna ujua urangamizi zo mji urangamizi ze baadhi ya wananyasi wafanye misomo hao riomba Mungu maudu ajumishi harme daula ikao ngaijoka ya haki daula ikao ngaijoste ze kanuni za sharia za henti abengenyi mshangiri yao yenzi ya rais azali mjundu harumu mjombuda juu ngamjojwa mjitamke hena kiasi kao ngamjoka usaha shale orika ufanye declaration officielle rihenso wa komori mazahidi ya ukana baadhi ya wanrudu wa shangiri yao jabu ya ukao mjombuda juu baadhi ya hatu karitunga mhono ye siasa mshinzira isi azali ya irume harumu entinu ya juru huo wana wa entinu ya fanyao zizo ebenge ngamshukuru wana maikao mnike bahati mnike fursa nrengoa komori ni beshele barua lulo rambia ukana rais azali ngojojua ufanye siasa haho deno wanrikangwa hushangiri yao shasi wananya si wambuda juu baadhi ya hatu karasunga mhono leori jari lanse officiel ya ukana ruhu rabiha harmwe makati ya mwisoyanu hesi ya saikaudwa ibali ya harmwe insi ya komor ebengeri kaujarengwa komor mazahidi lewe kanga mwambezi hadisi hizo mtafadhali mtihamaru mjombuda jubu wana wambuda juu ngawalota yari rigabile mbwana inu ili ritwera isazali haukaya sisi kardodunga mapato na baadhi za sukari shomu imu hatu yenti ya komor ikanu unafasia yenti ya komor ezi sharia za hansi wa abo zistehilo ebenge ngarbeshilao marhaba wanama wambuda juu mwanike bahati ya ukana ni vehele barwalu ngarinjio harumwesi ya samshinzi rongoze kolonel azali na baadhi ya mabesheo ikao tikati yao nesta ngarsina takriban ya mwezi vano kolonel leo ngamhuparo koloneli haukayanga wakati na dohu tukuza mihupara al-imamu Uthmani Hazali shale ote na rangudo usikwa leo inu tina uparo johu parele zinallo baada mafundi wa henti ya Komor warione saya ukana rais Azali kutsu wakati wakaya uparwa Imam Hazali hawakatika ya ongo jitekelezo rikaufanyezi analizi rihundukana wa Komor hojimlifua haungwa hubodi ngo misirini wa Komor kwa tuhu amini hen wakati watende ya swala ngo itendo haigozi shamvu leonga rjiunganyao na Mustadran Abdu makamu rais wa haho baada harione saharumwa conference mahsus ya ukana inu yenzi ya tendelwa ni koloneli ikayao kamsiwa jeni haina yenzi ya tendelwa ni koloneli yo urahitswa yo ujuru hulobe sheo ruloni lo Mustadrani ya zione so wa Komor ebenge kolonel Azali Asumani ngarjunga nyao na Mustadran Abdu baada haonesa ukana inu yenzi ya tendelwa ni koloneli Mnyezi Mungu hajailia ezi azma za kikoloneli huzitimi zingo zifanyo harmwensi ya Komor wa Komor jana tikusudi tifanya mabesheo mwishi ya mitamko Mustadran Abdu ya zione sayokana ezi azma wazitreonzi yani harmwensi ya Komori kwa tufanya maendeleo hau promesa ukabanu sawa chawedira wanu waba hakuwa na ujua wafanye maendeleo hawa katika ya osari wa sampanya harmwe komunikaso inu eze janibu kinyume sawa jitari shahaina namna itoka yonsema kati yanu ili rimtoe raisi Azali haukari mwambiani ukana ngarendaho harmwe finali ribakshwa na mezi mfukare kalituta haritsohe yabo yode manari hifadhio ya komunikaso ya hatu inu leweka ngabo baadhi waonesoka na rijitraza rijitia harmwesha isiwa shamaore unuti uhara wa shibani sidena mna yu unuti uhara wa shiba shari mwambia ni ukana mtume hahifadhi ye dini ya wakati akaufanya komunikasyo ya inezo usilamu hatawa wala mtume toka haka urie hufa mtume kajaka urie hufa haukayaye kaka urie hufa tojujua tamani hambeka tuta hayafe shaha kahanza hifadhi komunikasyon inu diyo leori hifadhiyo litujojwa rive nafasi yani baba hanru liyonga ibidiwa wa Komor waonishie nane mazababi wana wa Komor ngari wa parao hawinji ya ukana na mjie mrenge tarehe ya ukaya
leo banu dua katikao haina mru ngebidio anzihe tarehe harmwensi ya Komoro ndirati fanyimza ebenge mustadrane abduha onesandro ya ukana eze azma wazirengao du sampanya wana wa Komoro wa watobo nsiju wabakishwa nelekanka ala hensi hiyo rambie mustadran abdu ya ukana izuwa hamba ya ukana bandhi ya hatunga ibidio risampanyiwa hatari rwambuda na nyinga mjuwa huzone sa ya ukana inuti daula fenya shainu daula atendelwa ni kolonel ikayao hawatafsiri mbenufu garambia ora isi azali ya ukana karsiwa jeni au kaya mwezenti za Afrika pia haina daula ya rengwa nimri kao hakamwana jeshi si ujua ukana yo diktatur de kwenda ikansi haladar woula wa roho woutazi wa baadhi ya wanwa siasa woutolwansi baadhi ya wanwa siasa woujuru hilwa fitina jinjilo haladara nyuhabilizindwaji yode mana naone sa ukana haina mpango ya ukana ye pouvoir colonel azali asuma nya irumi yao itende ye pouvoir ya mteladojo hawakatikao ngujuruho wana hensinu hawakatikao hatazoandwa siasa hawakatikao kabati zikirio wiziwi nji wene ya harma ya daula ya Komori na baadhi ya wasaya wa mremeo masama yo hatwari sha baadhi ya hatura shindara rambua ye system ya kolonel azali nuandwikao ngwa mshangiri yao karna ujarive nafasi namna inu yiribomoa ngaibidio ritueze komunikasyo zinu rambiwa wa Komori ya ukana Ngarsi tayari rifeleo ngarsi tayari jerende harmwele josho harmwe plasi ya uhuru izo ndizo bandhi ya hatu rituali yao ngaritwali yao hena mnardo kwa ushere hinefetiri doko ifanya humasiwani bandhi ya hatu rasampanyi warabambaziwa izo ndizo rituali yao sha esafara leo karna usami haina mruwano mbana inu ya jipue na mna inu endali wani mfwai ngaranzori jihifadhi ili jeri one ila Humedi Msaidi ye mfula mbeinu hena mnaikao ngejoka uzabadiwa ya Humedi Msaidi yede yone sarai sisami wenge kalo zina jitukufu ngardohu lipari ya Rais Azali tena ngartamaniwe mfula mbeinu leo igamatiwa nuwa Komori na singar aminoka na uwana wa Komori karjadea Saidi ya liparara isi sambi ya ukae mfula mbela isiwa leo ngarambiwa wa Komori ya ukana na rifanye haina shawirisha ukana risike mfula mbeinu batu baba si konfula mbenzima nge ichilwa pashioni abo leo ngaranzori sike mfula mbea baki jenzima bwa sikwa bwa mfula mbe ikililu bwa sikwa sambi za barihindi leo rutsojojo ramba kana Rais Azali bahe wa Komoro na sike mfula mbeinu gardo hisi wa Komoro Colonel Azali imabea pia ya ulemengu ya hurongo za Hamaste ejumwa madaula ye Union Africaine ani ezidara za daula pia za ulemengu zihurongo za Hamaste obonti juu imaulamau imafundi wa dini oanahaho oandwa siasa oanahaho mwili wa huzaya emiji wa puha ihurongo za ukana kuba uha watawe ajali hiyo uharaya esha sababisha wahara hinri deze ajali mbisi wazijiri sabon siju yapo deze roho wazitobo nsiju yapo deze tendwa za pewa zifanya harmwensi hiyo rumsajaja wa maalimu wa uranganya wanasiwa no mawaria ya hahuwa wa hushangiro yabo hizo deze sababisha utawa ufe yabo rumsajaja ya waziri wa hizabari zandani kike ufanyao rumsajaja wa bira l'ensemble dowizi wa biro duani dowizi wa bira harmwezi dara za serikali zisababisha kutujwa henda kutujwa urudi ngotsa wofu Rais Azali colonel kukaradhi haukaba nwabaha mkonsi wa kanari pare shawiri usamihilwanu wa Komori wa ubiri omkonsi wa kanu wa Komori wa usamihi wa sawiri sha ngamhumeyo kimahaba ngamhula biona Mungu ka colonel mina mahaba ya haho mimwana mbuda juu yunuti huenga zinunu hambi yao sha ngwahea hikma ngojore mabwale colonel kaudo hanza ufonsar mwemezi mfukare inuende
ngojo jitwa koloneli ngojo ya ukaneze daula pia za hobonzezi utsomboleze shaya vanu bangdi ya wasaya wojo amba ukanera isi wa daula ya Faransa Emmanuel Macron ngushangiro rais azali ngamu mwambioni hadisi ntiti mtikubali ya ukaya Emmanuel Macron ngushangiro rais azali ngamu nikoni mfano mtiti enyu ujua mjue kasi harumwa mji wa bahari namna kufanyiwa kangonzo ngamiziwa harumwa shambrieri bahe ekauka harumwa shambrieri shila wakati kawa wasuli harumwa majimale wakushindu utanabahi cha wakati wenda warunrutsi wane bahari bala bahi wahanza ujivurize wakati uko hunda kana bale maji saya shiliele dahanga yandao Colonel Azali Emmanuel Macron vanusikanza nrongo shingazi jandu ya tijoelewa habeze hahuvuriza vanuera isi Faransa Emmanuel Macron wai Colonel Azali wai hahufanya jamru mjuu ya siharma mjuu wa bahari endo ya angamiziwa vanu haukaza harma shambrera vanu ngutsongo huvura husisa harma majimale hakaba ngonzo ya balihishe ya diktaturia haho ikensinro ilijo hunde hukuma nziro harma ulemengu izo ndizo hufanyao ngamuhulabio na Mungu ya ukana Colonel Azali billahi wa rasul Emmanuel Macron raisi wa daula ya Faransa we haukaza harma shambreri vanu ngudo huvura jamana mtiti nguhuvurata ya huwasuli sharma majimale ya huchilie bahi olera ujota na bahi wala ngonzo upotsohe ngo jungrosa usarmo majimale ngo buwe hanyo wala unwe majashingo tikusudi ndongo halu hashitwa ifo bati johonda mruha mtaraja muhahutilia na kabula emenge Colonel Azali kutra wawatsa hadaula ijohu kubalende ya uhensi sawane Arabu Sauditi ya ukhifadhi ba Muhammad Bakari wa kanzuani hende harma daula ngeyihonga sana takriban mahakuma ngeyiho izo na johu tafadhali utwalie utahe daula ende ya uhifadhi utawe ekakutsu amini yanu mawariaha hobelu he wakomori wajo wa warehimbu wahensi watilie mimi ngamwambo kimahaba kimze wa mru rapuha mji mzima ede mananzo ni hifadhi ubuliebelu na kikiwa wakomori wajo wa waswarifu wakomori ngamjumwambia ni rongo nzima dokananga nzondo wa kemakini haukayaize mbwana zinu kabati mdudo subuti yambe ukana ngazisi kwawe na mnaim jana ridole wakana janibu kinyume doka na ze sharja heze mbwana zinu jana wadoka mbabandanu wa siasa kutwamu ariere lewa komor kartsuda ihutwamu na ariere ngarida hiyo sistemu na ukadamizo sharia na isho de shangamiza onti sharia sharanganyiwa sharia shanambulwa dictature izo ndizo wakomora baharida hiyo izo mruwa janibu kinyume tidoko uzidai sha ekarende mvari wasuli babo abonro dai rongo hamada hizo yo de peuple yo de manale ora mbora isiazali colonel ya ukana husahu birele soele zero aukale kutsushindana na wandu wa siasa longo shindano ne peuple komore hoji mlifwa hao utikubali ya ukana Idris Musa olade mrikao harengu hudailio utikubali ya ukana kweli Idris Musa we ya charge communication ya idarusi utikubali ya ukana olade utoka ushinda ya waaneneze communication na singari parao beti salama na mwenjeze communication haukari mwambiane mezimfukare yinu rabakishwa ngari joenjeze communication ngari jo reculte wana wakomori wapare hawinji wanjarmwe communication yinu akanga bobandi ya haturengawe charge ya ukana ngari jo hure mme communication yinu hata rihutaze zedira ngari jo hure mme communication mezimfukare yinu karina huba nafasi ngari sitayari haina babahanu rijoka yari hure mme communication hata rihusampany ikawa ruhambe ukana yinu final haina babahanu walo ajwa dila haho ngari jitarisha rejehar mwemi pango ya analysis rioneswa komori wakana Colonel Azali wa mru Henry Colonel Azali wa hadhumani ya Henry izwa komori ngarjwa ni sahar mwema kati ya mwiswa ngamunjio harmwa upandu wa mwiswa kale onso kanzaje nifanye barua badari mwene sana wakana ngarjwa kaenda mpango mahusu surinjie walakini nso kanzani birie
ni hensele barua linu nlandishi mzee wangu Colonel Azali Uthman. Colonel ngamhurongozo shingazija ikayao ngamparuwa ngazija muishilie ile barua nlambiao Colonel Azali vanwaba. Colonel emafundi wadi ni watweze aya za ulemengu pia wahonese zihatwar wahonesa faida ya he amaniyansi kuja kubali. Colonel hubuluwezi yo za ulemengu honesi weze hatwar zendo za kalantize Komoro uharaya. Colonel wananyuho wa kijeshi wahunongona ho mashishioni wahambia ubauhe utawo mwendo wenda uo uharaya. Mnyezi Mungu hajailio wabanzi wa Komoro yaba haa wasawa rengemba na inutse na haina mndungu hezo ya onese kutsukubali. Ngamuhambio ngoma tainu ya shingazi ja Colonel Azali ikahuishia Hasani kujeshia Hussein. Colonel Azali ngabongoma tainu wa Komoro iko hamba atari la meza lolo fanyiwa ni mrikaungu fanyinu lambwa upao. Bahi wahama jimbo mararu yabo Colonel Azali ngamuhuparo unahanomba bahanu yabo wahama jimbo mararu yabo harmwele tarillo. Colonel bola onesa ukana swaluna ala hairil ana awandu wajwele jimbo longo wajuju walitimisi waha jimbo la vili la harmwa ngoma yote na wemgazi jango lijuo baishera haku jazina lule jimbo lulo waha jimbo tena la shingazi jala onesa ukana he mwendo himaya bo ubunguzo mwendo. Rais Azali abongo rambwe majimbo yao bahela raru lode la mwiso dohamba ukana hainu tujo shayara na kodingoni. Rais Azali waze wahaho wa Komoro wahamba kaswala Muhammadi wahunongo na wahamba katafadhali uzie rudi uzioma ndo ulonu wa uhifadhi ya Komoro uharaya kwende. Rais Azali hutanganya hambilo wakana he mwendo kuhima ya boa bunguzo mwendo uharaya. Leori jari wasuli harmwe finalika he yarabo yara shahema bwana usojwe sheyara na kodingoni. Leori parisa yabo Colonel Azali hubali ya siasa nziro hujahunguwe miji hujahunguwe mabavu hujahuwa nyisea danami lobonti ngabo enotabilite ya serse ngabo enotabilite ya Komori anitia opposition ngabo enotabilite ya serse dawanu wanzomba sukari hao ngabo enotabilite ya Komori hujahuruditse na hufanya mafundi ya dini ya serse ngabo mafundi ya Komori hujahuruditse na Raisi Azali inupouvoir nku Colonel Azali alonio ezinda zivi hosoja kweli unguwe mila ujo unguwe mafundi ya dini ujo unguwe wanawa hensi hiyo unguwe miji urungu hatomalaho ni kweli kartushina ratana bahia ukana koloneli woi ngonzo ya ranga mizi harmwensi ya Komori shanga mbaudhi ya wanru harmwensi ya Komori kweli ngwafikiriwa kabarura Isazali woi ngonzo wana wa Komori izo ibidi ziritoshe izo ibidi mwono upeura Isazali ya ufanya harmwensi ya Komori mrikao tsoi hata harmwe misihiri ngusampanyiwa hajadubu harmwe malaho ya hatu haritambaza hajahari dungu harisampanyo bonti juu leo hasa hajadubu harmwe adanamila hakaba ninweka yono hadiso jema hajahaungu ya adanamila ngurumio baadhi ya wazeikao wo hadali hadaonikao dajalengu joka wanuko mwisoni bana leo kwelwa na wakomori yede manariparo baadhi hema zababu wakomori mawatwani ya ikao ngwatamaniwe tarehi jaiwanzihe mrati kubalia hadalwa bakoloneli we isahende daraja ya ukayange tayari ya juruhen siyono ya baki baada hajua ukana katina ya surende nsiyo baada ngujweze hukuma za mkalantiza jezi mhukumu harmwe nsiyo leongo ndo harma siasa ya urawandu mbuda sha gabu wakatika ngujotana bahi
no wakati ngojao ngar aminio ebenge wa Komor kamjonse durisami hekanga bomba banu ikao ye sauti he ha zero au kayale ori munisha ni ndo ya kana rikauja ribe barua ikao ni kiwalo nrudini anzishie Colonel Azali kimahaba kimbabamru kimbayamru rapu hamjimzima ni mwenese ya ukana ya rejei dingoni hakwa wakomorungo utayari wajibu heni wakati kaungu wa jouparwa ili wahutoe harumwe shehirisho evengezo njoume ya bandi ya wanduika ongu wa shangiruenzi inu ni wambi ya ukana na mkemaki ni ya ukana shenda kati hule na kume wakati wa ukaya rirejeho makazini kauti hule tena ngari mnikao ni toma ya ukana umba banu ikao ngari jihundao banu ngari aminio ukana bandi ya huwandu wa siasa ikao ngari wanao neenzi ya igozi shamvu cha Colonel Azali neshe ikao shahahe wakati ngojao ebenge ngari mparaoni hawinji harumadaki kamengo miraru banu tena ngari doka na mpango maususu ebenge abega ngujo mjuzani umba banu ikao ngamjoshi na mridunge ili mdunge za information za nyimeni raziparisa au kayanso kaujani henseli barua linu kimbayamru wa mahaba ikao Colonel Azali miuhanza sharifarikishia na harmaye siasa inu ngamonzo ni ukhifadhu bezutile daula Komorio tijai kaajali mwawe ikaajali nu anahaho ikaajali nu mwamala wahaho ikemba biwarenga hurenge ubeze ujihifadhi utamani daula ijokubali hurenge urohe utilie shehirisho au kawa Komor ngwajitarisha ufubatu wa hugabile makati ya mwiso yanu ebenge tikawala ala ni jenu nongone ni huambi ya ukana veza utahe daula yuhifadhi sawa na Muhammad Bakari wa hunda daula muhifadhi au kawa wa Komor ngwajitarisha ufubatu wa hugabili ebenge na mketayara karma daka mango miraru ngarjoji hunda haruma paji mahusus ikaya ngarjoka na mpango na mina abega na Ahmed Burhan ili rimunishi ni eze actualite kao ngazijirio ha ngarutsa nganya habazimabo sharika hanza rinji harma yembawa ya hela fond du pays ele bango la kinansi nike mbenuf nianzishie Colonel Azali ele barua la sauti lino likitarehi au kaya kardaka ujarimteze shehere shatika ujani mwambie ya ukana Rais Azali eso wa Komoro ngwajitarisha wa kugabili haruma mwendo wa amani sawa ne mali wa gabili iraisi yakabu wa mtoa wa tina wakabadi hamzinga ebengenga mukonfirmo ukano wa Komor wajitarishao shati johume ya bahu tijitarishe na utoa roho tijitarishe namnayo haukaya ngamjumwambiani hadisi nzima mke wa Benufu hale wakati rakaudote zeze mburu rakaurampi baheka mrehende daraja sahalemewa bahe mdukala wa urashoku mdukala wa hungu wa nrumidu bahe shiko bakshwa bala mru karton rouge izo de zangura Rais Azali leo Colonel lukana saye zenongo zihutsoha iyo de mananzoni bezeni huambi ukana veza urohotere haukaya hena mna na huvima yesindanu namna ulio hena mna na huvima nesindanu ulio usahulemewa hakiasi ya utosha abenge ekaudo hanza urudu kensi sur le terre ngojo rudi uwe ngojo kontinye urududo juruhu wandu yede mananzono hambi ukana veza uhobo juutawe haukaya wakatira kautezambure kamru halemewa mruka shindura mpira normal mrusodungu wansuli nore mwa karton leo saa zenongo zihushia tilwa Komori bahisha ye jumwa madaula imakungumanywa ulemengu pia sawa hubeshea wa uremezereketi wahambi ya ukana trawa wahambi ya ukana lejeza abenge baho eka kutwanza ulejeza utrawe Colonel ulejiana vanu kamru hasalimu amri yoto kabo mru hashindiha minga mwambokana yode shawiri nzima ya hubakia akaba numa hadisi yaha hono wako mwerao sayaviri akaya uri hutamani rangude midabi raila shema katianu mahadisi yaha hono wako mori yao sayaviri vanu aba hazordo hambia jihifadhi tahadaula yuhifadhi kanga bujohunde hadaula ijo kubali akaba neze daula uonozi ushangiria uzureme makoti zila kazi tuhanza ruhambe kana zila ngazanzo zihangamize sha izo analizi maususu raziparisa yode manaleona renge fursa nuhambio le barwallo ya ukana veza ujihifadhi Colonel lino le barwa na hore alenu ngalijoka tarehi ngalijo hanzishia haukaya sango ndo haruma mwendo ikayao ngojo jitswa kiasi ya utosha haukaya wa Komongo tayari wa hugabili
haina namna itoka yonsi utifikiria ukana leweze konferansi zifanyiwao no amezi wala watahemba sukari ya hao wanwafanywa na konferansi wanrabu harmweze hoteli wambangu washangiria yao yanu makungumanyo ya mliva leo hata sawadi sofu remi dunga hao koloneli hewe he kolonele ya maudunga lijorongoa weishia Hasani kujaishia Huseini bala hemlemba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. aina mndu wansijuvanu ngelazimu ya parwa heisimwahe yewibo ngujo parwa mwiti Emakandido hatu Nazitonda duwe Isajiria ikomori Zitiunda watwania Uwanona utawalifu Inasiwa ya unwa ni jeziboni yengu Yentovo iti wabanu Enelo ya Yentovo iti wabanu Enelo ya Yentovo iti wabanu Yentovo iti wabanu Imshenzi ajabanu wale Kajafanya za ubaki Narimrejeze ohao Kajafanya za ubaki Narimrejeze ohao Bayo tideshelea Shinusha nishinji ya banu Yentovo iti wabanu Enelo ya Yentovo iti wabanu Enelo ya Yentovo iti wabanu Yentovo iti wabanu Imshenzi ajabanu wale Ranzari utuwe haletiji Bosumu ya rangu mahakume Ranzari utuwe haletiji Bosumu ya rangu mahakume Owarumwa hao Owarumwa hao Waparihana leo tisindisha bahani Yentovo iti wabanu Enelo ya Yentovo iti wabanu Enelo ya Yentovo iti wabanu Yentovo iti wabanu Imshenzi ajabanu wale